Tingnan nyo guys, gaano kahirap dito pag kami maning kamot guys. Tingnan nyo guys, oh. Oh guys. Ha? Pero ma-invite kamu guys, mag-treasure tayo guys. Dito na guys, oh. Oh, dito na guys, oh. Ayun, waterfall guys, busay. Oh guys, baka ano guys, tingnan nyo guys, may swimming pool dito guys, oh. Napuno lang ano, dami lang dumi guys, oh. Oh, swimming pool namin guys. Kani lalo manggunta ni. Dito. Lalo manggunta ni, oh. Lalo na ako. No, gipanghagbong na ako. Kani. Kani. Kara dito na diha. Kana habog manggunta na. Hagbong bitaw na ako kay kayon ta na ako basig na bulawan. Ano na. Yan guys, oh, waterfall guys. So yun ang bahala guys, oh. Ating kapatid guys, oh. Ah, tingnan niyo guys, oh. Naglugit ng coconut tree. Coconut tree mga ano.